मिक्सचर लुके को भीतर रखी। नमस्कार जय जगन्नाथ मु सरिता मो यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। आज आम जाऊँ बिल को माछ धरबू आउ खीरी करूँ सब भाई भौणी बाबा सब जाऊँ समस्ते पूरा रेडी होके आसीचु हेरी गाड़ी रे हांडी कुंडी सब जाइए हेरी खीरी पे एबे पानी धरा होची आहिरे खीरी पे पानी धरले खीरी बनियो। प्लानेट सब बसिले चुली पे एडे तैयारी चलची हांडीटा बसिला माचिस आनिया को भूली जाइछु मातर आमर जोड़ साइड काठ एरा सब पड़ी रोसई करिया को किछि कारण नै आमर ऊपर पदर बहुत सागवाणी गछ ये आमर पूरा भर्ती है सब आपण मैंने जी सब देखुं सबू सागवाणी गछ काठ गोटा चलची एबे कौन कर खीरी करिया को आसी माचिस ही भूली जाइछु माचिस जाल सब भूली जाइछु आनिया को मेन जिनस आका भूली जाइछु। भाई आउ कार्तिक जाइछति माचिस आउ जाल आनिया को जाल आनले देखिया जिबा नदी रे जाल केंति पका होची आपन देखेबी माछ धरिया को चाउल ग्राइंडर करके अणा हे जाइछि एडा खीरी फुटण सेमिया चीनी ए भितर सब काजू किशमिश सब अच्छी क्षीर घी माचिस अणा हो गला माचिस कड़ा दू चाउल दाकू फुल सब अणा है हम दीदी अबे चुल्ली नगौची धान जा खुआई दे आमर मिक्सचर अणा है खाया को समस्त बांटिकी दियो आम भाई एडे मिक्सचर खाऊचेती मागिले हेले दौना स्वार्थपर मनीष फाइनली आम चुली नागी गला बाबा एबे मिक्सचर बांटे समस्त पड़ू हो मिक्सचर विकलांग बड़ पिला बहुत बहुत सान पिला कम कम आका मु लास्ट रे नहीं हाँ हो दियो सागवानी पत्र जाका आगा हो आउ टिके पड़ू आ मते के आ मते दे दियो बर्तमान हांडी रे पड़िबो घी गुआ घी देसी गुआ घी मिक्सचर खाऊ किसी कही पारनी ये सब पक्का पक्के करदेला कपड़ा कि छोट हो गला से काठरे टेक्नोलोजिया कहीं दीदी ये अना टेक्नोलोजिया देखा ए माछ जाल पकाई भाई हेरा कि पकाउछती कि नाई चल ई भाई एडे दी पैकेट गोटे पैकेट मिक्सचर आनिक एकुड़िया एकुड़िया खाऊछती चोर मुहा नहीं हाँ हाँ एकुड़िया एकुड़िया
ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆମର ଏଠି ଜାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏ ଭାଇ ମାଛ ହେଲେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି ସିଆଡ଼େ। ଆମର ଏବେ ଜାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏରାକ ନମ୍ବା ଜାଲ। ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛି ମୁଁ ଆଡ଼େ ଆଣନି। କନେ ଏଇଠି ସବୁ ଆଇକିରି ଇଟିଲି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କହିଲୁଗୁରୁ ଅନଉଛନ୍ତି। ଏ ଜାଲ ମିକ୍ସଚର ଲୁକେଇ କୋ ଭିତରେ ରଖିଛି। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଫେମ୍ପା ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ। ଆମର ଏ ତଳୁ ସେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ଜାଲ। ମାତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଛ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରା ପକା ହେଇଛି। ଭାତ ଇଟିଲି ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛତା ଜାଲଟେ ପଡ଼ିଛି। ଆନାକୋଣ୍ଡା ଆମର ବିଲ ସେ ଉପରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ବାବା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଲୋ। ମିକ୍ସଚର ଖାଇବା ଚାଲ। କ୍ଷୀରି ଏବେ ଆମର ଗଇଁଠା ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୀରି କହିବ କି ଏଇଟାକୁ ଗଇଁଠା କହିବ। ରସରେ ଆଉ ଜାଗା ହଉନି। ରସ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରାହଟ କାହିଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ହଁ ଚାଉଳ ହେଇନି ମାତ୍ର ଗଇଁଠା ହେଇଗଲାଣି। କ୍ଷୀର ଯେମିତି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଠି। ବାସନଟା ତ ଭଲ ହଉଛି। ହଁ ରସ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ମୋ ପିଲାର ମିକ୍ସଚର ସରିନି ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଇଗଲାଣି ହେରେ ମିକ୍ସଚର। ହେ ବାବା ମୋ ପିଲାକୁ ଆଉ ଦେଲାନି। ସେ ରସରେ ଜାଗା ହେଲାନି କ୍ଷୀରି ଅଲଗା ରସ ଅଣା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କାଢ଼ିକି ଅଣା ହେଇଗଲା। ମାଜା ହେଇଯିବ ବଳକା ବଳକି ହେଲେ ଆହିଁରେ ରଖିକି ନେଇଛୁ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ। ହଁ ବାବା ଏଇଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକରି ରଖିଦେଇଛି ପଳେଇଛି ଦା ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର। ସେ ରସୁଡ଼ାରେ ହେଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଏ ରସୁଡ଼ାରେ ବସା ହେଲା। କ୍ଷୀରି ଫୁଟିଗଲାଣି। କ୍ଷୀରି ନାଗିଛି ହାତରେ କୋଠା ଢଳିଯିବ ସେକାନି ଢଳିଯିବ ଅଣେଇ ହେଇଗଲା। ଆମର ଚୁଲି ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରାହଉଛି। ବାବା ଏ ରସଟାରୁ ଟିକେ କାଢିଦିଅ। ଏ ଆନାକୋଣ୍ଡା ସେଟା ଏବେ ସରିଲା ଉପର ବିଲରୁ ଏବେ ଆମେ ତଳ ବିଲକୁ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଏବେ ବିଲ ପୂଜା ହ କ୍ଷୀରି ନୂଆ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ହେଇଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ରଖୁନୁ ସେଇଟା ପାଣି ଛଡା ହ ଟିକେ ପାଣି ଚାଲ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ହେଲେ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ଏତେ ଜୋର ଖରା ଯୋଗୁରୁ ତଳ ପଦରକୁ ପଳଉ ଆମେ ଖାଇବାକୁ।
हरी वाला करा, हरी वाला पका। बोलो आनंद है हरी वाला सब दी गए सेटा नले क्या करिया डगो हां से जे तोर मोरा बिहनडा दिया हो ए गुडी माटी नहीं पके खीरी बलगा बर्तमान एवं कंसा बासन मजा चलची जीवे हेरी बाबा हेरिका बाइक रे खीरी तो सरला एबे आमे जाउछु घर को भाई हेरिका माछ धरिकी गले हेरी घर को गले आमे देखेबू आपन को केतिकी माछ धरी चेती चलो मम्मी हाथ पर छिड़े देखो हिसना पिल्ला कहि दो ना बड़ा बड़ा माछ तो देखिले आपण माने केतिकी अणा हेची रहिली नमस्कार ए वीडियोटी आपण मानकु जदि भल लागिथिबो ताले प्लीज लाइक कमेंट शेयर करंतु सतरे